এটি হুগলি নদীর বা গঙ্গা নদীর অন্তিম ধারা, অন্তিম গতিও বলা যায়। মুর্শিদাবাদে যে বিরাট বড় ব্যারেজ আছে, ফারাক্কা ব্যারেজ, এবং তার ফলে যে এই বিশাল জায়গাটা, এই এতটা ডিস্টেন্সে মাঝে অনেকগুলি এই হুগলি নদীর উপনদী ছিল। হুগলি, বর্ধমানে, কানা দামোদর, কুন্তি, বেহুলা, এই ধরনের আরো কয়েকটি ছোট উপনদী ছিল, যেগুলোর জল এনে এসে এই হুগলি নদীকে পুষ্ট করত। বর্ষাকালে বিশেষত, শীতকালেও অনেক সময় তার ধারা অব্যাহত থাকতো। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজের ফলে, একটা ব্যারেজ তো শুধুমাত্র জলকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তার সঙ্গে যে বয়ে আসা পলি, সেগুলোকেও আটকে দেয় ব্যারেজের ওপারে, এবং সেটি পিছন দিকে জমতেই থাকে। তার ফলে ধীরে ধীরে এই উপনদীগুলি বুজে যায়, সংস্কারের অভাব থাকে। আমরা চিরকাল বড় নদীকেই গুরুত্ব দিই, ছোট নদীগুলোর গুরুত্ব অতটা আমাদের কাছে প্রথম দিকে মনে হয় না। কিন্তু সেই ধারা এই মূল ধারার সঙ্গে না মিশলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, তখন আমরা ছোট নদী নিয়ে হয়তো চিন্তা করতে শুরু করি। জলধারা এবং তার সঙ্গে যে পলি, এইগুলো যে বয়ে আসতো, বন্যা, বান, মানে জোয়ার ভাটা আর কি, তার ফলে আমার পাশের যে ইটখোলাটি আছে, সেই ইটখোলাটির খাল কাটা আছে, সে খালের মধ্যে পলি নিয়ে জল ঢুকে পড়তো। তারপরে যখন ভাটা হতো, তখন জলটি বেরিয়ে যেত, পলিটি সেখানে স্থিতা অবস্থায় থেকে যেত। সেই পলিতেই মূলত আমাদের এই হুগলি নদীর ধারে যে অসংখ্য ইটখোলা দেখছেন, সেগুলোর ইট তৈরি হতো। কিন্তু যেহেতু আর জলধারার সাথে পলি আগের মতো আসছে না, বাঁধেতে আটকে যাচ্ছে, সেই হেতু এই অনেক ইটখোলাগুলো আজকে আর কাজ করছে না। और ये हमारे दादाजी किए हुए थे। ये 120 साल हो गया बेटा। मनीरामपुर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स। ओली पड़ता नहीं है, इस वजह से कॉस्टिंग आ नहीं रहा है, इसलिए लोग भट्ठा बंद कर, पूंजी बहुत ज़्यादा हवक लग रहा है, रेट बढ़ गया है, मार्केटिंग में चाहिदा नहीं है, फ्लाई ऐश के चलते चाहिदा नहीं है। इसका जो ईंट बन रहा है उसका कोई विकल्प नहीं है। उस मैंने फ्लाई ऐश उतना वो बाद में आपको दीवार बनने के बाद क्रैक हो जा रहा है, मटेरियल में भी अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मुनाफा के चलते मटेरियल में कमी कर दे रहे हैं लोग, इस वजह से भट्ठा जो है वो कामयाब नहीं हो रहा है। फ्लाई ऐश में प्राइवेट में कोई मकान नहीं बना रहा है, जो भी मकान बन रहा है सरकारी जो है वही बन रहा है। ओली पहले जैसा इसलिए नहीं आ रहा है कि हर जगह गंगा के साइड का जो भी है वो भी, और दूसरा चीज़ है पोल्यूशन के चलते इतना ना पोल्यूटेड हो गया है कि पोली आना बंद हो गया है। गंगा में प्लास्टिक का भर्ती एकदम हो जा रहा है, इस वजह से पोली और हो नहीं रहा है। वाटर वर्क्स का जितना भी कुछ मट्टी है जो लेकर हम लोग चला रहे हैं, खरीद कर चला रहे हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन से हम लोग टेंडर लेकर उसको बाद में उससे मट्टी को ले आकर बनाते हैं, मगर कॉस्टिंग आ नहीं रहा है, कॉस्टिंग में आ नहीं रहा है। उससे अच्छा है कि रुपया बैंक में इंटरेस्ट पर है, तो उसका लेबर का भी झमेला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से अब कोई इस लाइन में आना नहीं चाहता। ইটখোলাতে যে ইট তৈরি হয়, এর সঙ্গে তো বহু মানুষের, বিশেষ করে নদী পাড়ে যারা বসবাস করে, সেই সমস্ত মানুষের জীবন জীবিকাও নির্ভর করে। তো এই তুমুল জলরাশির সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে যদি পলিটাও সমুদ্রের অনেকটি অভ্যন্তরে প্রবেশ হতো, তাহলে হয়তো আমরা আগামী দিনে গঙ্গাটিকে আরো অনেক দিন ধরে প্রবাহিত দেখতে পাতাম।